बचपन में जिसे चांद सुना था। कौन थे? कौन माँ? हैं? स्वामी गुरु स्वामी परान बांधव। स्वामी सेवा नारी धर्म, स्वामी सेवा नारी धर्म, स्वामी सेवा नारी स्वामी पादे भक्ति और चरणारे भजे। अरे अर्जुन तू करिबु कर्म, अर्जुन तू करिबु कर्म, हाँ। आगे तो नारी सिना स्वामी सेवा करिबो। स्वामी सेवा कला बेले कैसे करवा नारी नहीं करवा जे नारी मन भी पुरुष बुझिब ना। हां क्या हला तेबे जाई दी जण को मिसी की घर संसार ना। हां कथा हैं? हां बेल बुढ़िया पागे जो टाउन के जे तो जदी गुपचुप की टानी आंदो बोले नीनु सुआ लेकिन केतरे पान में हां अच्छा भी कथा हो तेबे हां कर जोड़ी देला हां काई के अनाथिनी की हां रक्षा कला आपण बेस मुदा आज जीव हत्या करिवा पई जाउथिले। हां हैं? नारायण बुझे देले मां हां तू स्वामी आसिला आंते बळी तोर मन दुख हां तू कांदुछु। तो सुन मां तो स्वामी तो पूरा को आसीबे नि बेस एले तू प्रथमे मो पाद छु सत्य। हां सुशीला पचारिला आपण किए जे ये? पाद छु सत्य करिवि जदि सत्य न करिवु मां तो स्वामी केबे तोर मिलन हबो। बेस सत्य कर तेबे जाई मिलन हबो। हां 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 सत्य करि देला बापा हां रेणाखोल जिल्लार कवि जन्मरु अंध जाति रे कंध ना हेला भीम भई पद टेल न्याय बाड़ी सत्य रे मरिबे सत्य रे करिबे एही आज्ञा मते हेउ कहे भीम भये ए मर्त्य मण्डले नारी सत्य कळे बापा आज्ञा कहिले मु सत्य रे बोलिबी। हे गोसाई हां सत्य रे मु बोलिबी। करिबि हेले सत्य को केबे लंघेबे नाही। रे हां सत्य कला पड़े हां नारायण चिंता कले हां जा भी हो मां मोर सत्य करिछे हां मोर कर्तव्य हां ता स्वामी सहित मु मिलन निश्चय କରିବାକୁ ପଡିବ चाली गले सेठु कंदर्प बेस कंदर्प को आदेश देले हां कंदर्प जाई राजा अंगरे फुलसर प्रहार कला बोला सेति की बेले राजा पूजा स्थलरु उठी उठी पहंची गले कोठी ना सुशीला रानी चुर बेस संध्या समय बापा हां विश्वनाथ कुंटिया आज्ञा लेखनी मूलरू झरी पड़िछि पद आज्ञा आज्ञा आसु एमिते हां बाबा रे हां ए हां तिमिर रजनी घोटिला बनी हां फुटिले तारा गगने ये बनाओ पवने कुसुम
আজ তোর রাজা আসিছি কবাটটা ফেড়ে দিও এদিকে বেলে সসিলা রানী কইলাল মানে আজ কি এতে দিন বিতি গলা পরে মো কথা মনে পড়িছে মো পাখরে তোমার কোনসি কাম নাই তুমি ফেরি যাও এমিতি একা হেই মু বঞ্চি দিবি এতিকি বেলে রাজা বিচার কলে এ রানী টিকে অভিমানিনী অভিমান করি ଅଛି নাই টিকে বুঝেইলে রাজা পদটিয়ে পড়ি আসিও আসরে রামা মণি কৃপারে নিয় কিণি হে কৃপারে নিয় আদরে ডাকুছে মুক্তি ବାବୁରେ ତେବେ ହେଲା କଣ ଯେତେବେଳେ ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି କହିଦେଲେ ଡାକିଦେଲେ ରେ ମୋର ଚମ୍ପା ଗରି ଚମ୍ପା ବରନା ରେ ମୋର ମନର ମଇନା ରେ ମୋର କଦିନି ଆଖି ହେ તે અનેક પ્રકારે ડાકુ જવા બોલছে એક પ્રકારે ડાકુ અપમાન କରୁଛନ୍ତି ની રાખવે ଡାକିଦେଲେ ରେ ମୋର କମଳ ମୁଖୀ ଚମ୍ପା ଗରି ଚମ୍ପା ବରନା ମୁଁ ତୋର ମନର ମଣିଷ ଅଚିନ୍ତାରେ ରଖିବି ତୁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ନାଇଁ ଇତାଲିକ ରାଣୀ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବାଟ ଫେରିଗଲା ବେଲି ଜଣଙ୍କର ମିଳନ ହେଲା ପଦେ ଚୌପଦିଏ ଦେବୀ ଗଦାଧର ସିଂ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଭାଷାରେ କଣ ଲେଖିଲେ ପଙ୍କଜାକ୍ଷେ ନବୀନା পঙ্কজাক্ষে নবীনা তারে সংসাতে জীবরা অঙ্কে বসরে পঙ্কজাক্ষে নবীনা তারে সংসাতে জীবরা
ବାବୁରେ ହଁ ପାହାନ୍ତିଆ ବେଳକୁ ହଁ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଆଚ୍ଛା। ଏତିକି ବେଳେ ନାରୀ କହିଲା ହେ ନାଥ ହଁ। ପାହାନ୍ତିଆ ହେଇଗଲାଣି କରିବା କଣ ହଁ ବାବୁରେ ହଁ ପ୍ରାଣ ଧନ ହେ জীব ধন হে আচ্ছা কর ধরুছে কর মেলানি ଏ ପ୍ରାଣ ଧର ହେ ଜୀବ ଧର ହେ କର ଧରୁଛି କର ମେଲାଣି প্রাণ ধন হে জীব ধন হে কর ধরুছে কর মেলানি ପ୍ରାଣ ଧର ହେ ଜୀବ ଧର ହେ କର ଧରୁଛି କର ମେଲାଣି এ কাকর কর সুত কাকর প্রায় মাত ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସୁତ ତାଙ୍କର କାୟ ମତ এ কাকর কর সুত কাকর কর সুত ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସୁତ এ কাকর কর অস্ত গলেনি প্রাণ ধন হে জীব ধন হে কর ধরুছি কর মেলানি কাকর কররুত কাকর কররু শিশিরাম গোবিন্দুরু বাবুরে হেলা কোন কাকর কর কমতে মা চন্দ্র আজি চন্দ্র দেবতা অস্ত হেবারে লাগি ছন্দে হেলা সমতে বিদায় দিও রানী বিদায় নেই কি পাহান্তিয়া প্রহররে এমা গাধেইরা কাই চালি বলে এতিকি বেলে রাজা বিদায় নেই কি স্নান সঞ্চ হই ফেরিলা বেলকু ନାରାୟଣ ମାୟା କଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ କହିଛନ୍ତି କାଳି ପ୍ରଭାତରୁ ଯାମୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ତାର ପାଦ ପଖାଳିକି ଜଳ ନିକ୍ଷେପଣ କରିବୁ ଏତିକି ବେଲେ ହେଲା କଣ ମା ନାରାୟଣ ପୁଣି ମାୟା କଲେ ବାବାରେ ହେଲା କଣ ବୋଝ ରକ୍ତ ଗୋଡରୁ ଯେତେବେଳେ ଝରି ପଡୁଛି ସେମିତି ଆଜି ଦିଟା ଗୋଡ କରି ନାରାୟଣ ଶୋଷିଲାର ଫେରିବା ପଥରେ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମା ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସୁଛି ବିଚାର କରେ ଦାସୀ ପରିବାରୀ ଦେଖିଦେଲେ ବୁଢାଟିଏ ତାକୁ ମା ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏତିକି ବେଳେ ଶୋଷିଲା କହିଲା ଦାସୀର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରାଯାଏ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତିନି ତେଣୁ କଣ କରିବି ମୁଁ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଖାଳି ପାଣିକୁ ପିଇବି ମୁଇଁ ପାଣି ପିଇବ ରାଜମାତା କଣ ପାଇଁ ତମେ ପାଣି ପିଇବ କଣ ପାଇଁ ହଁ ସକଳରେ ଆଜି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଛି 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 ଏ ଦେଖୁନ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ବୋଝ ରକ୍ତ ଝରି ପଡୁଛି ଯାହା ବି ହଉ କେତେ ନା ବଡ ବଡ କୀଟ ଝରୁଛି ତମେ ସେଇ ପାଦକୁ ଧୌତ କରିବ ଯାହା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବେଢ଼ିପାଦ ଦୋଷ କରିକି ମୁଁ ସେ ପାଣିକୁ ଗର୍ଭକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଆଚ୍ଛା ପିଇବି ତ ଆଉ କଣ ଆମର ପୁରା ନିଏ ପୁଅ ମା